Halo perlo de mentas nging iwan rak biang epi sakawe par ke resipi kata kedai bangan chat cake dau biscuit yang neng dan ya biscuit ke krim ro ngala dep weng te ke krim ngabu hang ne ha la kacong te uni udah biscuit bang use ma ban chat utai gar biscuit pila ban use te kiwe biscuit ro ma ne ke krim pan ngan syubuk kum to he te biscuit api ro pila ban used Oreo ro any type of biscuit ma kita kibran chocolate flavor pila ban use okay tinang ta kane gede gadut bang use gede gadut amul te pila ban use kinu ro kidut papis ngobang ma te menta ngan grind no ya unekin ngan syudung ma namar bangi ngimdon grinder paper lock te takadaw baik ngi use ngilek komne ngatep yo biscuit dapo plastik nang ta ngasa syok yo ukum ne ken suki ngi syok haduk ba unda lewet ma te andal adep syok ne ngan sapen i pi ken mentang ila depet to ngala the no i kene ka bol te to pi i te ngan ai no saya kedut hang ne ban ngan saya mix lang ro ma ladep ai kadut ngan ai syuk kadut namar pada ibiang te ngan mix no hang ni ken kadut bat no biscuit ma te hang ta nga ai mai da kan diat da pi kwa ban chetang biscuit pila ban chetang biscuit dan kamma ende ngan ai kan diat te nga ai hang nego vinegar nang ta ya baking powder ro ai hang den ai no ya ko umpiang kan diat nga ai te ngan ai so na ya baking powder kan hang ne de baking powder ma te pi ai kat ba pi ayu kat kum ka quantity ka pi shet saya ai ma tang mix no hang ne kan te la de mix nga ai ka vanilla essence te da pi ko pan ai dam pim ai rum lele na mala dan chocolate flavor ma te hang ne ngan tap no u kai na man mangala de mix te kam duna hi kan diat pila ban ya i piro pila ban ai kam ayu te mentang la de ayu ngan shet no kumba ar peum ne ngan sachak yo te menta la dam no ka ar peum ne la long kum ne ngan sa shim da toothpick ban ngan sachak mo te la long te menta la long ken i dala dep on ngan spin i pi ma pe to la dep on la long ubang pa ma pelok tidak pikwa shet bon sa shet bon telinga tengah use petang sa paket mo biscuit roba santang ka to mo duna quantity ken tengah shetang sa paket he te ulong duna ulong stang ro tapi kwa ban khamper pen ai pila ban use bon teli biscuit te hne la dep ngan man ngan sa ong ipi ma ubang hi ma perlak sang bahasa ya persyang ma kan ai nak ye pe ichanga in man te sampai in le reaction jang in lang kum no ibang just ngabha panya follow panya like panya subscribe yang ima te ngin sa pen ipat next video ya pima so bahasa comment next ka epikwa ban